Game guys, start na to guys. Lalaro si Abad tsaka si Batang Libag. Let's go. Uno-uno lang to guys. Siniraan agad yung Aden. Kanawat insan. Kanawat. Si Aden guys tsaka si maglalaban. Kasi Abad. Nice. Nice one. Wala shot lock. Abad. Oh, banayad play. Pang, taas tumas. Abad. Tingnan pa na. Uy, Joe. Sukay dyan, Joe. Boy! Nice one. Oh, 1-0. Oo, solid. Sa'yo mo na. Foul. 52. 2-0. Uno-uno lang guys, uno-uno lang. Salamat sa inyo, Lenier, ha? Kayang-kaya kahit si Jazz. Ibay dito mga taga-Pangasinan, Barangay Bantay. Pero kayang-kaya, ito yung nilaro. Walang fall counted, ha? Walang fall counted. Counted, sige. Counted ba? 2-1. Meron sila dito guys. Michael Lugo. Ito, shoutout sa'yo, Toy. Oh, atuin mo lang kaka. Atuin mo lang insan. Atuin mo lang. Oh! Lumilipad. Libag. Kumakakalat. Kumisla pa mga libag. Ansigan. Guys, salamat. Pakishare na rin ang ating live, ha? Galing. Galing na din. Wrestling. Nagawa ng daya pa sa ere, guys. Tanya naman, di ba? Free throw na. Ating pare matay. 2-1 pa na yan. 3-2, 3-1. 3-1 lang, 3-1 lang. 3-1 pa na yan. Shoutout sa'yo, JC. Tingnan mo, parang ako ng viewers. Grabe naman. Napakasipag ng banayad. Abad. Kawawa ng pamilya. Ilan na? Paul, niyakap eh. Ano ba? 3 ano yan? 3 fouls penalty. Angelo Fernandez, galing kay Joshua Aquino, shoutout sa'yo. Samutano. Tamal. Aray ko. Guys, natapasan niyo niya, guys. Aray ko. Niya. Yan guys, si Aden. Nagtitimon, Aden, nagtitimon. Tira mo na. Bang! 4-2 guys, 4-2. Tama ba? Buwan na po. Ang kapo. Bang! Pakita mo mukha ni Jordan. Jordan, bati ka rin. Lobat na nga di ba? Zero nga, di ba? Oh, yes sir. Kalbo po ako. Kasi si Jordan nandito sa tabi ko. Tira insan. Patirahin nyo! Nice one. Patirahin nyo na! Atuin nyo na kagad, Joe. Atuin nyo na. 6-2 ba? Tama? Walik, 6-2. 6-2. 6 na. 6-3. 6-3 guys, 6-3. Aden, nagtitimon. Black. In English, itim. Time to shoot. Kurja. Malay na Tagalog. Libag black. Kurja. Black libag. Black libag. 3. Screen na, Joe. Screen na. Pogi siya ba? Tigasan mo, Abad.
Kamuti ka naman, Bad. Pasyado ka naman papogi. Kamay na. Tignan mo, kalbuhin kita eh. 6'3". 6'3". 3 guys, 6'3". Spor. Score na. Score guys. Banayan po, banayan. Uy, tatalawain! Stay! Kurja! Galing na yan si Kuya. Galing si Pocho. 7-4. In favor of Banayan play. Kailangan yung katapat. Banayan po. Shoutout, Phoenix, ay dahil. Traveler. Oy. Nasa takala na po yung sabaw, sayang. Nice one. Time out na po sila. 8'4". 4. Dati wala kami si Pierre, kinain niya 6, dalawa na lang ito. Ayun o, kalaban pa nila ate. Sige, bangga. Kita na ni Bob. Matay na! Guys, one! Oh! Ah! Okay! 9-5. 9'5". Tangin na talaga yung suta. Ang kamay yan. Good. Yo, wag yung kakabahan natin yan! Ay, tol. Oy, sabi niya, si William Oy o si ano? Dani, uy! Danny Oy. Dennis, uy! May-ari ng Balaluhan. Galing. Galing, kinain siya ba? 9-6. Nangyari dyan. Ginakol kasi ni Ping eh. So, pasok. Wala yung signal natin, Ping. Sara mo muna yung bibig mo, Ping, na wala yung live natin. Ha? Sara mo muna yung bibig mo. Score. 0-6. Okay, pasok naman eh. 1'6". 1. Uno-uno lang, hindi? 1-6 guys, 1. Patirahin mo na, Bad. Tumira. Kurja, Tano! Bigay mo na, Bad. Wala naman silbi dyan eh. Tawad lang yun, diba? Silvio. Parang, ano yan? 2'6". Pare! Bossing, lapit sa ulo mo para magka-signal. Pare, probinsya kasi ito. Probinsya na kayo. Anong city to? Ano? Cherry Lobat. Ma-sponsor mo iPhone dyan. Yan mo na, Bad. Pakitira yan. 2'7". Sa inyo guys ha, sorry ah. Medyo mainit. Holding hands. Paul na. Ah! Pat. Dipinsa, Tano! Dapat pa yan. Tumira rin. Good. Good. 3'8". 3-8. Score. Tuman. I love you, Given. 52 kayo ito, 52. Arsling. Wala ka rin. Yan mo na, Bad. Ingay mo, ulo. Hindi mo ka manood, tanga ka. Si Adi, ayun ka mga. Wala. Screen, Tano! 3'9". 39. 39. Banayad. Zero. Natin. Ano na ito, conditioning lang para bukas sa laban ni Doggy, guys. Uy, tira natin. Oh! Banayad play, guys.
4-0. Last, 1 to 17 ba? Yan, Arman. Ganda ka kasi, mahal. Patry mo na, bud. 4 to shoot na. Labo ba? Pasensya na. Papalit na tayo ng cellphone. Send lang yung mga star para makabilis. 4-1. Nice one. Or 1. Duty pin ka, duty pin ka. Nice, nice. Oh, pulame. Nice one, God. 4-1. 4-1. Nice one. Nice one. 4-2. 4-2. Dalawa na lang guys, dalawa na lang. Ano na ako lumangoy? Ang init eh. Nice ba? Dalawa lang naman guys, 4-2. Pang warning yan. Okay, nice one. Warning. Warning. 16 lang bubos nila. 6 lang na. Last na, last. Na pala. 16 lang. 6-3, 6-4. Hawanan pa kami ng laban guys. Warm up lang to. Bigyan mo na kay ano, bud. Wala ka naman silbi dyan eh. Yan na. Oo. Bakit ba? Tinapos niya. Pir. Ang score niya mahalaga pagkatapos. Panalo kami guys. Shoutout sa mga tropa guys. Galing niya din. Pabuhat si Abad.